Ito na, Team Bong, pwesto na. Teddy MC Sean, Jace at si Breezes nakapwesto na. Go, Meron Breezes! silang meron silang Strategy. Basta malalaman nyo kung bakit. Sige, Okay, sige. kaya. Okay, ready. Set and sabi. Brother. Brother. Correct. Galing! Ang galing ah. Bola. Bola. Correct. Wow. Palasyo. Palasyo. Plastic. Lasyo. Plato. Wrong. Syo. To. Oh, hindi. Syo. So. Syo. Syo. So. Palasyo. Plato. Galit yata si Breezes, Bumabalik sa plato. Sinigang. Hindi. Sipag. Hindi. Sipa. Correct. Wow! Sunod. Lasi. Kanin. Lasi. Lasi. Takot. Lasi. Oh, Pagod. Lasi. Lasi ta. 1 minute. 15 seconds. Lasi. Takit. Lasi. Lasi. Tamis. Pangit siya. Lasi. Ay, ay. Pass. Pass, pass. Palasyo. So. Malabo. Palasyo. Malabo. Malako. Parang gusto ko ng palabok ah. Masor. Wrong. Syo. Lasor. Palasyo. 1 minute, 50 seconds. Dinosaur! Hala, naging Dinosaur dinosaur. na. Lasi. Lasi. 4. Nasi. Correct. 3, 2, Palasyo. 1. 4 points. Ang sinuwerte ngayong Lunes, sino, Jackie? Ang Team Bong with 4 points! Nice one, Breezes. 4 Nice one, Breezes. points. Grabe yun. Taga-Wharton, pumapalakpak eh. Yes. 4 points. Ang nakuha nila ay... Nakuha nilang words ay brother, bola, sipa, at lasi. Hindi lang nakuha yung palasyo, sayang Palasyo, naman. sayang.